Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Tonight we will discuss about the immediate reversal control circuit. This is line 1 connected sa 95, 96 overload relay. Then ang 96 connected sa stop push button normally closed. Terminal 1. Ang terminal 2 patungo sa forward push button. Ang forward push button duha siya ka contact guys. Normally close o normally open. Then ang 1 naka-jumper sa 3. Then ang 3 naka-jumper sa normally open contact forward contactor. Ang 40 naka-connect sa port sa 4. Then patungo sa reverse normally close contact terminal 1. Then ang terminal 2 sa reverse push button patungo sa normally close contact 11 and 12 reverse. Then ang 12 sa forward contactor terminal E and B. Then ang E terminal connect sa ilaw, ang other side sa ilaw connect sa B for line 2. Then ang forward terminal 2 normally closed naka-connect sa 3 sa normally open sa forward push button. Then ang 4 naka-connect sa 11 and 12 forward contactor normally close. Ang A, ang 12 naka-connect sa A. Then ito contactor reverse, then B for line 2. Then ang E naka-connect sa ilaw, ang other side sa ilaw naka-connect sa B for line 2. Then ito naka-connect 21 and 22 normally close sa reverse. Identify para kung gumana yung anong contactor ng gumana, forward ba o reverse. Mamatay yung ilaw dito. 21 and 22 forward normally close, connect sa idle. Then line 2. Ito pag hindi pa energize umiilaw to dahil may line 1, then normally close, normally close, normally close, then umilaw to, hindi pa naka-energize, hindi pa naka-start. Then ang line 1, 97, 98 normally close contact overload relay. Ang 98 patungo sa ilaw, fault. Then another side sa ilaw patungo sa line 2. Then ito naka-close siya, naka-close ang kuryente, naka-close, pero dito hanggang dito lang, wala pang contact. Then pag on yung forward push button, on, pag on, contact siya, nag-hold contact, close, energize yung forward. Then dumalo yung kuryente dito sa 4 patungo sa reverse normally close, patungo sa 2 patungo dito sa normally close contact sa reverse. Ito magko-close pa, hindi man gumana yung reverse pa, ka-forward pa. Then gumana yung forward. Then magra-run ang ilaw, umilaw. Then patayin, off. Pag off niya, gumanon yung flow ng current, cut off. Then ito wala ng supply kuryente, magka-cut off, back to normally open. Then ang forward mag-de-energize, then mamamatay yung ilaw, ang motor mamamatay, hindi gumagana. Then i-on yung reverse, on, pack, contact.
Then, on yung reverse contact. Magko-close. Dumalo yung kuryente dito sa stop patungo dito sa forward, normally close. Then, umilaw dito. Pag on, magko-close. Then, ang 4 patungo dito sa F, nagko-close pa rin kaya hindi na-energize ang forward. Gumana yung reverse. Umilaw yung ilaw. Umandar yung motor or reverse direction. Then, stop. Off, cut off. Then, dito, walang kuryente. Dito, nawala ng kuryente, mamatay siya. Then, bumibitaw, back to normally open. Then, bumibitaw yung reverse, de-energize. Then, mamatay yung ilaw. Then, this is a power circuit. Line 1, line 2, line 3. Circuit breaker, 3-phase. Then, this one is a forward contactor. Ito yung normal connection, forward. Then, connect sa overload, patungo sa 3-piece motor. Then, line 2, tungo sa contactor, overload, terminal 2. Then, circuit breaker line 3, patungo sa overload. Then, terminal 3. Then, in the reverse position, yung line 1 natin, nakakonect sa 1. Then, ang 2, nakakonect sa 2. Then, ang line 2, nakakonect sa 3. Terminal 3, nakakonect sa 3. Ang terminal 4, nakakonect sa 6. Then, ang terminal 5, nakakonect sa terminal 4. Reverse siya. Bible verse of the day, Matthew 10:37. He that loveth father or mother more than me is not guilty, is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.